Higala, kumusta? Maayong buntag na sab kaninyong tanan, labi na sa katawhan sa 80 ka kabaranggayan, dinis dakbayan sa Cagayan de Oro, sa mga kasikbit nga lungsod, sa lakton sa ato mga silingan, maayong buntag kaninyong tanan. It's Friday once again. Hinaot nga batasanon gud unta ninyo nga sa matag Biyernes, no, alas 10 paingon sa alas 11:30 ang tulumanong inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy kay mismo, no, ang buhatan sa mayor, ang mayor mismo ang maghatod gyud sa tinuod ng kasayuran para sa katawhan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. But una sa tanan tugot ita, no, nga atong timbayaon, no, ang atong mga nagkadaiyang departamento dinhi sa City Hall, labi na, no, ang buhatan sa City Mayor's Office, labi na kang Ma'am Sheila Lumbatan, kang Ma'am Kansay Lumbatan, o sa tibok puwersa diya sa City Mayor's Office, maayong buntag ninyo diha, no? Sa buhatan sa City Administrator, no? Long time no hear, long time no see, no? Kang Attorney Roy Hilario Raagas, no? Maayong buntag diya, ug sa imong mga staff. Of course, sa buhatan sa CIO, no? Gipanguluhan ni Miss Beautiful Ivy Guantero nga matod pa sa kasaligan natong tinubdan ron dili kayo halata nagsaulog sa iyang Valentine's Day ni adtong Pizza 12, 13 basta kay advance ang celebration. May buntag diya kang Miss Ivy Guantero, kang Boss Ayan Fuentes, may buntag kang Dr. Fred Deliaba, may buntag ug of course diya sa katawan sa Barangay Carmen, no, ang kapitan diya, no, si Kapitan Renner Kikang Uy, ang atong former Vice Mayor, no, nga sa kanunay matag simana gahatag o gapahalipay sa atong mga listeners nga nagtan-aw sa Facebook, naminaw sa radyo, no, sa iyang napulo katagtunga sa sakong nga bugas matag simana. Butag po diya, no, kang former kapitan karon Barangay Kagawad Lorna Uy, no. Tama sa gyapon ang atong pagpahibalo nga live ta nga makita sa Rolando Ioy page. Please like and share ni ana mga igsuon para mukuyanap ang tinuod ng mga balita nga angay gyud, no, direct from the horse's mouth nga mga kasayuran. Unya, madungog sa tano sa atong tulo ka mga radio partners. Una, ang Magnum Radio, no, may butag diya kang Kuya John Albino sa Radio Lamporna sa 95.7 FM Melotats, may buntag o sa radio natin, may butag diya kang Kuya Ronald Rufin. Ito maglangan ni ana mga igsoon ang atong Mayor Rolando Clarix. Mayor, may buntag. May buntag kanimo, Dok. May buntag usab sa atong mga kaigsuonan, labi na kining kanunay nagsulod sa atong programa. Sa akong mga kauban sa nangalagad nagserbisyo sa katawhan, sa atong mga department managers, salamat kayo kaninyong tanan sa nagmalampuson ang tanan natong kalihukan sa nanglabay nga mga adlaw, sa mga tabang gihatag nato sa katawhan, nagmalampuson kayo. Salamat kayo niya na hinaot magpadayon ka na. O sa tanan natong mga kaigsuonan dinhi sa dakbayan, labi na imtaon tong mga nabiktima sa kalamidad sa miaging adlaw o kagahapon nga looy pod kaayo kay lisod kayo gyud ang kahimtanga nga nabiktima ni atong mga nanglabay nga sunog apan naa kanunay ang kagamhanan sa dakbayan, mag-una gyud kanunay sa paghatod sa mga nagkalain-laing mga kinahanglanon sa katawhan ug labaw sa tanan, mga pagkaon sa mga kabataan o sa mga nabiktima. So salamat kay ko sa buhatan sa atong CSWD, nagipanguluhan ni Miss Annie Tungson, ug sa atong CDRR MD nga gipanguluhan ni Mr. Nick Kabagat, nga kanunay gyud nga nagsuportar, nagtabang, naghatod sa unang mga batakang panginahanglanon sa mga kaigsuonan nato nga nahiagom sa maong kalamidad. So salamat kay tanan o kining akong pahalipay o pasalamat kaninyo nga dili gyud madugay o dili mabalaka
ang mga katawhan nga nihiagom sa mong kalamidad kay kanunay silang nagalaom nga adunay kagamhanan sa dakbayan nga makatubag, makahatag, makatabang sa ilang mga panghinanglanon sa mga higayon nga sila nagkinahanglan. So salamat kaayo sa tanan. Okay, salamat niya anang si una Mayor, pero okay lang ka Mayor? Okay kaayo love. Okay kayo lang. Mayor ka nang gitayman man ka na ako Mayor, nagsabot man ta nga kung absent ka penalty. Karon sa medyo late ka gamay kay murag na ay ni nakainom kag orange karong buntaga Mayor. Nakainom kog orange Dok, pero akong gipangita gyud katong bag nga orange. Salamat kayo nga mibisita sa sayong kabuntagon sa atong buhatan ang atong halangdong Congressman Rufus Rodriguez. Naghatag siya og usa ka presensya sa ako may tungod sa kasaysayan sa dakbayan. So sa iyang pagtunol ako giingnan siya nga partner man gitawag nako sa iya. Nagkinahanglan ko og orange. Orange. Oh, katawa siya kay ang iyang gihatag bagngan nga puti o katong tumbler nga puti. Ang akong gikinahanglan ang orange. Ang orange. Unta ko nakaandam pud unta ang akong kauban sa buhatan. Ako unta siyang paimnon og green tea. Wa may giandam nga green tea. Muna yang gikatawa si Congressman partner Congressman Rufus nga nangayo ko og orange nga bag. If the smiles Mayor makasulti, unsay gusto niyong ipaabot sa katawan kay talag sa unang inyong ngisi? Ang amo gyud tinga pakita gyud namo ang tinuoray gyud namong panaghiusa. Ang una ba ning panahon nga nakabisita si Uno kanao unang panahon nga nakabisita ang atong halangdong congressman sa 2nd District ug siya mismo ang nag-initiate, nagpasiuna ni ana nga dunay among panaghiusa. Gani akong gipamulo nga hinaot padayon na ni tuloy-tuloy na ni munang iyang gitawag ang mga kapitanis nga iyang mga kauban sa CDP. Kanang naa sa likod mga kapitanis na nga mga kauban nga sa CDP. No public pronouncement so far Mayor, but siya ay misulti. Lagi. Siya ay misulti. Action speaks louder. Siya ay misulti niya na. Unsa may mensahe nimo sa mga tao ani nga ang green tea pwede ba butangan og orange Mayor? Lim o lime ang labas ana. Lim o lime ang labas ana. Mayor kanang inana usually kung kasal ana ang kamot. Dool na ba ni sa gaignon nila Mayor nga political marriage Mayor? Tingali kay kana mismo. Asa unsay tingali? Mao na tingali. Mao na. Mao na ba na Mayor? Kay mismo sa iyang paggawas gisinyasan niya si Vice Mayor Bibot nga okay na. Mao ba? Okay na. So pwede gud ay lugar ang orange, ang green tea butangan og limo lime na. Pwede kayo kay mas mulami ang mubati ang katamis ug ang kamaayo sa panglawas kun mo inom ka og green tea sinagulan og orange. Murag ang lahi kayo Mayor inyong smile ba? Murag nagdala bitaw na ladies and gentlemen, please come and join us. Dili sa diingon na. Kana gyapon di na kong sultig tingali kay imo kong buyagon. Kay naa iya man gitawag ang mga kapitanis. Oo. Nadia sa mo gani siya mo nagpaduol gyud sa mga kapitanis aron pagpakuha gyud og hulagway. Muna siya so, unsa man lugar ang sunod ana selebrasyon na Mayor? So gidapit man gani ko karon niya og paniud to gihapon no. Muto nga dito na mo maghinunghunga lugar. Di pa ko kahahibalo no kay wa man ta sayod so, mo sa iyang plano. So mo sa paniud to Mayor. Depende pod kay napamangkoy laing buhaton para karon na human ni Congressman Rufus pagbisita doon na po'y problema natong mga kaigsunan nga gipadayon ang demolition dito sa Barangay Carmen sa Luna Compound. So gipa-plaster pa nako. Ayaw siyang tipas, Mayor. Di siya kumutipas? Ay siya sige. ng demolition. Interesado ko sa orange ba o
Ang tanawa ko na masudong man na iyang Sudong katawa. kayo ba? Na si Kapitan Padla, oh. Nas Kapitan Pabla, nas Kapitan Mabulay, Oh. Kapitan sa katong sa Puerto si Kung i-associate nato ni sila sa colors politika, si Padla katong puros to orange. orange na sila. Hasta na punto si Kapitan Amparo, Kapitan Prias. Naa sila sa palibot. So, Kapitan Lagudas, Kapitan kana sila mga so kuwan. action speaks Louder. louder. Muna gipamulong ni Kong Rocos. Unsa man kanusa ka ang posibleng kasal gyud ani Mayor? Mahibaw na nakaroon sa sunod nga mga adlaw. Ang imong giguan nyo klaro na to mga adlaw, dili Mga adlaw. bulan ha, mga adlaw. Mga adlaw. Mga adlaw. So klarohon lang nato na kay basta kuno kanang maestro ka Mayor, klarohon gyud. Ato gyud ang klarohon pero Klarohon. kana muna na siya. Natuk-an ko da marag. Okay. Mayo man tingali. Sa ato pa nagpasabot na puros. Oh, Sa nadungog sa gisulti ni Congressman Ropos, nadungog nga ang pahiyom. Muna na. Walay nagmugot. Walay nagmugot. So kay isko sa tagamay sa politika ay tingala nga medyo intrigahon ka nako kay ani naman gyud ko. Ay na ba po ko basta mo intag politika dili na ba ko maghisgot mo katawa lang ko. Di gyud ka kahibalo kay Mo katawa ra ko. I do not know kung tubagon ba nimo nga dinhi sa Cagayan de Oro, even sa amin sa Oriental. Murag ang usa ka politiko i-associate sa color. Mo man ang diri karon. I do not know kung tinuod ba niya ako nabaw ang na ay emisaryo from other colors nga posible makikistorya. Di lang ko mag-mention sa color but the other color. Naa naman sa mga nanglabay nga adlaw, simana, bulan. Pero sa ako gyud welcome man tanan kay welcome man tanan kay di man pud pwede nga akong isira ang pultahan. Kaya nga kung tuyo mauraman ang pagserbisyo raman sa katawan. Dili man partido gyud mismo nga mo'y makatabang sa katawan. Ikaw mismo kaugalingon sa imong pagkatao ug gitagaan kahigayunan nga mo serbisyo sa tao, imo yung alagaran ang katawan. Mura man ang ako Doc Ronnie nga sa tanang mga kalisdanan o panginanglanon sa katawan, depende sa imong kinaiya o batasan kung aduna gyud kay gugma nga matinud-anon nga mo serbisyo gyud ka sa katawan. I think mga igsoon no, salamat ni Ana Mayor no nga ginagmay nga patipsing nato ang mga panguta na kay for the information sa everybody sa tao sa kadaghanan. Seldom kay ko kapangutanan ni Mayor sa mga inana mga butang kay of course wa labot sa politika niya si Mayor mungisi ra sab. So Kay wa mo koy hanaw gyud taon sa politika. Kay suma sa sulti sa uban, naitaw nagsulti nga wa koy hanaw. O gidawat ko naman na kay wa man koy gipasigar bupod sa akong kaugalingon. Apan maningkamot lang po ko nga sa akong pagkaway hanaw, nagmalampuson ko sa akong mga negosyo. Nagmalampuson ko sa pag-alagad sa katawhan nga nagahin kong panahon, oras nga maistorya nako sila. Naningkamot po ko uban sa akong mga department managers nga makahatag og kadungganan sa dakbayan nga sukad masukad karong panghigayon na ang naangkon ang maong mga kadungganan. Okay, so salamat Diana. But in a way, Mayor, ganina, jokingly, ingon ka nga si Miss Ivy nag-celebrate sa iyang Valentine's Day in advance no para dili kayo halata. How do you spend your Valentine's Day, especially itong 14 nga dungan sa People's Day? Malipayon kayo ko. Kay nagmalampuson ang akong pag-alagad sa katawan uban sa atong department managers, uban sa tanang mga kawani, ug labaw sa tanan nagmalipayon ang ilang mga panagway Doc Ronnie nga nagserbisyo nga talagsaon nga paghatag Unique kayo. talagsaon kayo nga paghatag nga
pinakalit o sorpresa nga ang mga katawhan walay ning uli nga nagmugot. Apil na ang mga kabataan kay mga kabataan nakadawat pod sila og chocolate, nakadawat pod sila og stuffed toys. O tanan gipangtagaan og bulak Doc Ronnie. Tanan nga pag ila nga adlaw sa gugma mo na nga ato pong ipabati nga nahigugma ta sa atong pagpanerbisyo sa katawhan. Atong gikalipay nga nianang adlaw ilang mahinumduman nga matinud-anon kita nga nagserbisyo kanila. Atong ipabati ug ipakita nga ang atong pagserbisyo adunay gyud puno sa gugma. So inana ang akong pagserbisyo Doc Ronnie. Salamat manggani ko nga miadto po si Vice Mayor Bibot nga miadto po naghatag pod na kog pahalipay. So People's Day, Mayor, no, Mayor, I do not know kung first time ni nga miabot sa 1,162. Mayor, mangutan na lang ko sa imong sekreto. How did you divide sa imong time, Mayor, nga kay very toiling kay ni ting kapuya niya 1,062. Dili ra ikaw mo mangutana ana kagahapon siya ang beautiful IB nangutana pud sa ako daghang mangutana giunsa nako pagbahin ang akong adlaw oras sa pagserbisyo sa katawan labi na ni atong Valentine's Day nga miabot og kapin sa libo 1,162 malipayon po ko tingali inabagan po ko nga gidungog ang akong mga pag-ampo sa kaytasan nga makasusteneryo ko matagaan ko igong ka dasig o kakugi nga maalagaran yun ako ang tanan nianang adlaw kay wala ko magtuo nga basig makaabot ni anang gidaghanuna. So salamat kayo ko sa Ginoo nga naabot gyud nga naserbisyuhan nato ang katawhan minanang gidaghanuna. So di ba mo nagsabi din kadaghan mo? Tinuod. Tanan problema kinahanglan. Unique kayong selebrasyon doon na pa'y gikasal. Na ay sana nanghatag chocolate, tanan pa nagpula, very organized kayo. Was this a product of kanang careful nga pagplano Mayor o pagpangandam? Wala na siya sa pagpangandam. Doc Ronnie, bisag kinsa nga tao nga mo serbisyo o matagag kahigayonan o bisag unsa ang imong katungdanan nga imong gihuptan. Kung aduna kay kasing-kasing nga matinud-anon nga mo serbisyo, mutabang ka sa tao nga matinud-anon, mo abot ra na sa imo kay ang imong kasing-kasing maoy magtudlo ni ana Doc Ronnie. Manang minus ang kapoy. Mawala ang kakapoy tungod kay makita ba nimo nga makapawala ang kakapoy sa pahiyom sa kalipay nga imong nakitaan sa tao nga imong tabangan. You're curious lang ko. Of course, kanang nasulti na nimo nga ang punot dulo tanan gugma sa tao, gugma sa pagpanerbisyo. But was there a time Mayor nga sobrahan ba? Nabay mga panahon imo na namin. Dili na ikalimod na agyod sab nga moabot ang kalaay, ang kakapoy. Apan kay naa man kay katungdanan. So imo gyud na siyang atubangon. Kay lisod pud kayo nga masukmatan ka sa mga katawhan. Gani bisag nagserbisyo ta nga wala gani mismo dili na ko ni ipanghinambog no kay di man ako na kinahinambog walay mayor nga nakahimo nga naghatag og usa ka adlaw para sa katawhan nga mo service walay mayor sa dakbayan nga naghatag og panahon higayon nga maminaw maistorya mutabang sa mga katawhan gani himuan patag istorya tumuan pata dauton pata pero di nako na igsapayan kay bunga kana sa kasina. Kay tiyo mo na no grabe kay pagkakita bitaw ha 1,160 no, sana si Mayor Kublan sana siya kanang robot pero malipayon kay ko mo uli sa paghuman nako
pasalamat ko sa Ginoo nga natagaan ko niya og dakong kakugi nga kusog nga nahuman gyud nako ang pagserbisyo sa katawhan nga sayo pa sa kapuno nahuman na nako. Na bibo pag kaayo. I do not know kung layo pa man sad, but di ko kay balo unsay akong tan-awon ug unsa na say paaboton sa mga empleyado, paaboton sa katawhan sa February 14 next year kay so para pinakabibo ang Tinuod na Doc Ronnie, atong February 14 nanghatag tag mga wheelchair na anda nato daghan atong natagaan og wheelchair gani kanang usa sa akong makapawala sa akong kakapoy og kalaay kana bang matagaan og tabang maghilak ang hingtungdan kay sa tumang kalipay. Mao ginang ako gyud nga magtan-aw ko nga naay tawo nga maghilak dili tungod sa kasubo kundi sa tumang kalipay nga ang iyang gipangandoy nahatag na tabangan. Ug ato pong Valentine's Day, pasalamat ko sa buhatan sa Cleanro. Sumad pud sa ilang pagtukod sa Cleanro, gipanguluhan ni Engineer Cuenca. Nag-apod-apod tag 19 ka mga titulo sa atong mga kaigsuonan. Agig pahinungod nga adunay gobyerno nga nagmahal, naghigugma, nga ipabati gyud ang tinuray nga gugma nga ang mga katawhan makaangko na gyud sa ilang kaugalingon nga yuta o titulo nga makasulti na sila nga ining maong yuta akuan na gyud. So kita nimo no, kita ninyo mga igsuon no, katong wala pa makatultol sa Rolando EOI page no, makita ninyo mga igsuon no, mga snapshots no sa kalihukan ni adto og very satisfied kaayo no kana man Doc Ronnie nga pag-apod-apod sa titulo pero dili ni maglampuson kun wala po'y pagdakong pagtabang sa atong majority floor leader Councilor Edgar Cabandulas Doc Ronnie. Uban sa paghatag niya na nakasaksi pod ang City Councilor Roger Abaday Doc Ronnie. So 19 ka titulo no, congrats dia no, I know Mayor kini no, actually Mayor kining natunulan dili lang ni kalipay sa individual but the whole family Mayor no. Tinaot pero dili na wala nila magdahong sa gidugayon nilang pagpaabot, sa gidugayon nilang paghandom karon pa ang adunay katumanan sa ilang gipangandoy o gihandom. So salamat ni anak Mayor no, sigurado tang nalipay. Pabida kuan go gayo mga igsoon man ang atong giingon no nga of course di malikayan matud pa ni Mayor nga kining mga pagbuhat-buhat sa istorya dili malalis nga bunga kini sa kasina sa probably sa mga tao nga nag-una kang mayor nga wala magbuhat sa ingon kay sama sa giingon saksi ang katawan sa Cagayan de Oro nga kinilang pag-atubang matag Miyerkules ingon ani kadaghanon wa na masuka makita o nadungog sa kasaysayan sa Cagayan de Oro. It's not na gikuan kini no, gipasigarbo ni Mayor kay he always no give credit good sa iya mga kauban. But kamo mismo no nakaobserba nga matag Miyerkules mismo personal nga lakaw ni Mayor, personal nga kalipay probably ang maset aside gyud tungod kay kining Miyerkules murag ang naong oras ni Mayor na agyod para sa katawhan. Gani Mayor, if I may share, kaganina nakabisita di ay tuod si former Vice Mayor sa Radio Lampornas, Vice Mayor Ayan Asinas, o mingon siya sa ako nga kining imo ko nung gibuhat kay dati man siya ang public official wa ni niya makita Mayor sa matod pa niya mas very enhanced kaayo ang imong gibuhat nga kana murag gipuy-an gid kuno nimo Mayor ang giingon nga katawhan nga duol sa gobyerno nga duol sa katawhan. Unsay kasulti nimo sa sulti ni former Vice? Salamat lang ko sa former Vice Mayor nga mao na iyang nakita, iyang nabati o iyang nasulti.
tungod po sa iyang kasinatian sa mga nanglabay nga kahigayunan o katuigan samtang nag-alagad po siya sa katawhan. Na nakita gyud niya ang kamatuoran nga lahi gyud sa tingali po ang atong pagpamaagi nga siya nag-obserbar. Una man gyud siya gyud nga naay nakaplastar gyud nato sa taas-taas nga katungdanan. Mo na iyang tinuod nga obserbasyon kay di man niya masulti kung wala niya nakita. Matandi niya silbi sa mga nanglabay. So salamat lang po ko nga mo na tinuoray nga obserbasyon sa atong kanhi Vice Mayor Ayan Asinas. Pero kaganin lang buntag niyo dito siya. Muna nga, wa ko kay balo, ikaw may nagsulti ana karon, no? Pero tingala ko nga, nganong nakaabot siya sa imong buhatan. Pero salamat lang po ko nga, mo po na iyang gisulti. So, okay, so mo gana no, iyang gi-affirm no nga kining imong kalihukan wa ninyo. lisod ba ya? Kay daghan man yung makasulti. Ikaw radya. Wala ko nadunggan nga makaingog sayon. Ako ra po tingali ang usaray makasulti og sayon. Kay lisod ba kayo tanan problema, tanan pangayo, tanan hangyo, tanan. Pwede ko mukuskus sa imong kukuan na Mayor. Unya ra ni Santo. Ni Santo di. Matod pa na nagbasaw na nako ning affirmation gikan ni Kapitan Laguna. Tinuod na Mayor, kaura jud nahuman ako termino karon pa ko nakakita Mayor tinuod nga nagserbisyo para sa katawan from Kapitan Laguna. Salamat Kapitan Laguna. Then kumusta naman? Wala man kanang bisita sa ako. Murag gyapon siya wa mo puti. Wala gyapon. Under gyapon sa asawa parehas mo. Bisag human na mo sa inyong katungdanan kung makagahin mo panahon. Bisita po ko kay mingaon ba po ko ninyo. Dita. Si Monsignor Habiniar gimingaw daw siya nimo. Ay Monsignor. So, salamat kayo nga ka-text ka. Dugay-dugay nang wala ta nagkita. Sige lang mapangitaan ako kag paagi nga makabisita ko kay nangimbitar man si Kapitan Ligaspi o si kanhi Kapitan Ligaspi Senior nga aduna siya kalihukan nga padtuon ko dito sa padhaon ko sa Bulwa makaanha na gyud ko sa imong kumbinto Monsignor Habiniar. Ipaandam na to siya og unsa man. Dili na orange with green tea. Oh, kana pwede. So sa to lim lime na lang. Lim lime na dayon diretso na. Pwede ko makatilaw ng lim lime yun. Atos testingan karon ini ko sa atong program. So tawagon na to si Kong Ropos. Oh. Pwede? Dali na kayo siya karon. Dali. Sa to dali ra kayo. Anyway, na regard sa imo ang mga matso daw si Jordan, Leo o Goropin Alan. Kuya kay na sila nga upat. Mabakol ba ni? Kanang upat kulbahinam pina. Mawa? Hangil-ngig ni sila? Ay, sus. Mawa? Delikado kayo. Delikado? Mawa? Ay, kung maduol dunay chicks makaduol ana. Ay. Murag Ito nalitag. pwede kay kompetensya din ako. Malitag na dokron. Mawa? Grabe kay na sila. Wala ba kayo? Power guard? Pilit. Subida. Labi na ka na si Leo Maldito. Mawa? What type plano nga abugo na to na dia kay lisod ba kayo? Pilit na, mapilit ang babae. Mapilit. Pilit. Mga hadlok man lagi sila. Malitag ay tuo. Mawa? Ay tuo ana mahadlok. Mawa? Ang babae, sila mo'y kadlukas babae. Yay, paghidag. Bisan sila gahatag og babae sa imong yun. Hangul. Hangol. Bitaw. Kang Andrew Catalbas, regards kang Mayor. Dro, salamat kayo. Kumusta? Mayor, ang kabibo sa Chinese New Year, murag wala pa muhupa. Galing karong February 17 o 18 sa Isla de Oro ang Mayor's Cup Dragon Boat Race. Oh, muni karon atong gikuan karon dokro ni ka. Ikaduhang higayon ni sa kasaulugan sa Chinese New Year nga ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan kanunay gyud nakikuyog nakigtimbayayong sa maong kasaulugan. So salamat kayo nga nagmalampuson kayo uban sa atong mga Cagayan de Oro Filipino Chinese community nga sa maong pagbukas sa mong seremonyas dunay pyro music fireworks. Uban usab sa akong mga kauban sa nagkalain-laing departamento sa atong mga department managers
Maayo kayo Doc Ronnie nga malampuson kay tanan uban sa mga katawhan nga nakig-uban sa pagsaulog Doc Ronnie. Unsa ni Mayor kining Dragon Boat Race sa ira nato fiesta na agyapon ni Chinese na Pasko na agyapon. International ni Doc international, Ronnie. no? Ako gining gigahinan kay usa ni siya makahatag og kalingawan. Kabigo. Gani mismo kining Dragon Boat Race Doc Ronnie labi na sa Barangay Carmen. Akong gi-encourage kay kining mga nag-appeal sa Dragon Boat Race sa Carmen, pulos na sila mga gipang human sa rehab. Yeah. Di ay. So gitagaan gyud ako silang importansya Doc Ronnie. Opportunity. Aron naagyod ang kadasi. Nakadumdum ko Mayor no kay nakabakasyon mo sa kog jail. Wala ko na konsyel itong panahon na mayor ko sa City Jail. Kana bitong programa nga kung ma-rehabilitate ka, kana bitong ang tawag is reintegration sa komunidad. Kana pagbalik, patsada kayo ng imo. Kana, Doc Ronnie, ginang ako na sila. Ayaw mo kaulaw sa inyong kaagi. Hinuon mo o hinuoy inyong makahatag o kadasig nga ipakita ninyo nga nausab mo. Aron makapaambit mo sa inyong naagian nga kasinatian nga lisod. Nga makadasig mo nga dili angay sudlan ang inyong nasudlan. Pero mga tanalag ko, nganong nakaunaw na ka? Ginana yun na ako, Doc Ronnie. Pareha ng teenage pregnancy. Ako gyud mismo ang nag-adto sa mga kabarangayan o mga kapunungan nga magpatabang ko sa mga ginikanan nga dili nako mahimo kuno wala mo mga ginikanan nga dili nako hangyoon nga tabangan ninyo ang atong problema nga nagkataas nga teenage pregnancy kay mismo pagpasabot ba hangyo nga nagpakabana ko sa kaugmaon sa ilang anak adunay gobyerno nga naglantaw nga nagtabang nga dili makapadugang sa kalisdanan o sa kapobrehon sa usa ka pamilya. So matag higayon nga doon ako'y mabuhat o angay na akong buhaton. Ako yun ang kinaugalingon yun ako ng adtuan Doc Ronnie. Actually, if I may share, I was in Chulalongkorn University sa Thailand. Exactly, kay naaman to'y gihimo dito Mayor na pulong-pulong. Ug kana bitong ingon sila nga gas-gas kuno kaayo na Mayor sa usa ka local government unit nga ang tutukan lang kanang paghimo sa eskwelahan, tulay, unsa pa na. But ingon tong usa ka professor sa Chulalongkorn, just like yun ingon ka ba nga, kini bitong unusual Mayor. Para nang imong ka katong mga kabataan nga medyo napapag, hatagan nimo, kadumdum ko sa una sa congressman pa katong imong soft nga project sa edukasyon. Kanang nga mga butang Mayor dili kayo makita. Anyat imong gihatagan gyud og panahon Mayor ba kay matud pa nila nga mao kuno ni ang dili gakakita. Kay normally ang gatan-out uy tsada ang City Hall mura na na. Dili. Pero naa kana kuno nga mga ako moral Doc Ronnie prato atong AI. Yes. So ang anak initiate man ta ato. So giuna nako ang katong mga anak og labandera, tricycle driver, o kana mga anak sa panday, muna akong gitagaag unang higayon. Sama ra usab kanang kasalan ng bayan. Kanang kasalan ng bayan Doc Ronnie sa una pa na nga programa sa kapitan pa ko. Kay importante gyud nako ang pamilya nga magkahiusa, paghatag og dignidad sa pamilya. Nga ang kaminyoon maoy makahatag og kalig-on. Ang kaminyoon maoy makapalambo sa atong relasyon. Muna ako Doc Ronnie. Muna moingon sila nga kwarta sa gobyerno ang gipalit nako sa bayad nako sa inasal. Sus Ginoo Purya-buyag. Pasayloa sila kay bisag 5 centavos walay kwarta sa gobyerno nga akong ibayad sa mga inasal nga among gihatag. Akong pamilya mo ay naghatag niya. Salamat sa Mayor no kay dunay mga factor sa panggobyerno Mayor. Usually ato makita ang infrastruktura ra. But kana bitong pag-build sa human structure like kanang nang litang kasalan ng bayan. The effect ana sa komunidad like
ang mga anak mahimong garbo, patsada kayo kan pa-eskwela ka atong mga tao nga it seems na hikawan sa kahigayunan. Munang giingon bitaw Mayor nga kung malantawan lang unta kini nga aspeto ba, no? Tingali mingon sila Mayor, no? Matod pa dito sa usa ka professor sa Chulalongkorn nga kini kuno dugay pananglitan sa edukasyon, di ba? It takes 4 years para mahuman ang bata makita nga, oh, wow, I am a product of city government, di ba? Katong EI nakatrabaho. Kaya usually mga good Mayor, makita ta, uy, project katong mga infrastruktura. Pero kining aspeto sa panggobyerno, medyo less ang appreciation ani sa mga tao nga wag kabalo ba nga ang epekto ani pag abot sa panahon magmalampuso ng ato, it eliminates or kanabang it minimizes sa tawag ani trabaho, maminus ang unemployment rate, di ba? So, kana Doc Ronnie, depende gina sa imo lagi na kung ikaw mga tundanan nga matinud-anon og adunay gugma, makahuna-huna ka unsay imong ikatabang sa imong isig ka tawo. Nga di nimo isapayan ang mga gasto. Para na ka na karon nga gi-extend nato ang atong scholarship karon sa atong administrasyon nga naay medicine, naay fourth year nga nursing, naay third year nga nursing, naay second year nga nursing, naay law. Kana inisyatibo pero di na mahimo pod nako kung wala po ko akong mga kauban nga musuportar usab Doc Ronnie. Sama karong buntag nga pagbisita ni Congressman Ropo sa akong buhatan. Nagpasalamat siya sa atong tabang sa sunog sa Nazaret nga naa diretso ug mismo ang fire truck sa Carmen nga atong kaugalingon ug ang atong tangker nakatabang kuno kaayo didto kay wala na nagdagandagan ang atong mga fire truck kay didto na nagkuha og tubig sa atong tangker. So inana bisan tuod na nga ginagmay pero di nato nagipangandaman apan sa panahon nga adunay angay tabangan dako nag-ikatabang. So inana ang akong kalipay kaganiha nga nagpasalamat personal si Kong Ropo sa nahitabo nga nakita niya ang atong tabang. Ingon ra ba si Ropo, gipangutanan ako siya kaganina. Kung you look good, kung unsay sekreto in siya nga just always say yes to your wife. Parehas mo? Dili na ko kinahanglan pangutanon. Yes na ko da. Anyway, iporbida gini atong katabian. Commercial break sa atong mga igsoon. Very witty kayo na itong ngayon. Dili ka mao. Anyway, diha sa atong radio part. Gugma sa katawhan kinasing-kasing na pagtatiman tanang bugat-bugaan, tanang bugat-bugaan. Problemang nagkanaas makiunong ug musabnay mualaga, walay pagluban. Tabon man ang kangit-ngit kahayag bit-bit ni Clarix. Clarix, sa katawhan mualagan muatiman, pag-amuma sa katawhan way pagundan, ugmang way paglurang. Clarix kaayo palanggat na igsuon ko, padayon sa pag-usbaw muusbaw. Dili ta magpapildi padayon mo abanti magiusap pirmi. Clarix na good ni bisan pag magkapandul-pandul padayon na mo bangon, walay makapugong magpakalig-on. Mutabon man ng kangit-ngit kahayag bit-bit ni Clarix.
Clarex, oy, sa katawhan, mualagan, muatiman. Pag-amuma sa katawhan, way pagundan. Ugmang way paglurang, Clarex kaayo, palangatan, igsuon ko. Padayon sa pag-usbaw, muuswa, usbaw. Magiusaong maghubong, kalinaw atong kaputon. Padayon sa pag-asdang kalambuan, ingklit maagon. Panagiusa, panaghubong, padayon palikunon. Katawan magmadaugon. Sa katawan, mualagan, muatiman. Pag-amuma sa katawan, way pagundan. Ugmang way paglurang, Clarex kaayo, palanggatan, igsuon ko. Padayon sa pag-usbaw, muswa, musbaw. When we're born into this world, we don't really get a say. Little boys and little girls handed the brand new families. There comes a time in life when we finally get to choose, and I choose you. I choose you. I choose you. I'm about to get right. I choose you. I choose you. I choose you to be by my side. I choose you to hold me at night. It's the biggest decision. I'm about to get right. I choose you. I choose you. I choose you to be by my side. I choose you to hold me at night. It's the biggest decision. I'm about to get right. I choose you. I choose you. I choose you. I choose you. Okay, baliktan no mga igsuon no sa tulumanong inyong alagad Mayor Rolando Clarix. Uy, Mayor, salamat ato nga mga information but Mayor no nakabalita kung kuan kayo. Dili ko moingon this is luck kana bitong swerte kay gibalik-balik na nimo gihaguan gud sa mga kauban sa city o ikaw mismo sa imong liderato. This time, Mayor, nasayod ko nga ang siyudad sa Cagayan de Oro mooy nag-inusaran siyudad sa Tibok Nasod nga gipasidunggan sa Nutrition Honor Award. Dok, Simong gibati, Mayor. Dok Rune, kalipay o pagpasalamat sa Ginoo nga sa tibuok nasod sa 120 ka mga dakbayan
ang Cagayan de Oro ra nga dakbayan ang nakadawat ni ining maong pasidungog. Gani mismo sa pag-anha ni Congressman Ropos Rodriguez kanako kaganihang buntag. Iya kong gipersonal o gikongratulate ko ni anang maong kadungganan. Nalipay pud kayo siya nga ang Cagayan de Oro mao'y nakadawat ni anang pasidungog. Nga sukad masukad ug mismo usab walay nakahimo sa tibuok Pilipinas nga maong kadungganan ni ana Doc Ronnie nga talagsaon ra kuno kaistanan o mismo aduna po'y gadawat nga ganti nga balor og 1 million pero kini tanan Doc Ronnie dili gini pwede nga dili mahimo nako kaya nga akong mga department manager gitagaan gyud nako kagawasan nga magtrabaho sila, nga dili sila magpanuko, mabalaka, masayop, kay kadlok kasab-an sa mayor. Tagaan ako sila kagawasan. Kay lisod kayo kung ang gusto sa mayor mao nilay sundon unya sa ilang mismong trabaho dili pwede nga dili haumpod sa ilang kahibalo o kasinatian. Inig kasayop gamay kasaba na dayon. Muna usa sa mga hinungdan nga ang akong mga department managers gitagaan nako kagawasan. Empowered gyud sila. Gi-empower gyud nako sila Doc Ronnie sa ilang trabaho. Muna resulta karon nga siya ang atong department manager sa City Health Office nga kang si Dr. Rachel Dilla ug ang atong City Nutrition Action Officer kang Miss Ninita Rabi mo'y ginaning kamot ani Doc Ronnie nga mo po'y midawat sa maong award dito sa kauluhan Doc Ronnie. So another kining pasidungog sa syudad. Nangita si Kung Ropos sa maong pasidungog award ko wala pa gi-turn over basin sa sunod si mana sa Lunes pa. Oh nangita siya iyag yung gikalipay, iyag yung gikalipay, iyag yung grabe yun ang iyang kalipay kaganiha. Mismo usab nagpasalamat po siya sa ako nga katong pagdawat sa atong award sa SGLG, giapil yun nako pagpadawat si Vice Mayor Bibot Rodriguez. Kay sama sa imong giingon Mayor, kining tanan nakab-o tungod sa panagiusa sa mga empleyado labi na sa mga department heads. Sukad pa sa sinugdanan sa akong pribado nga panarbaho hangtod nga nakatrabaho ko sa publiko nakaalagad. Dili gyud nako kinaiya og batasan nga ako dili imo atong tanan. Kay lisod kayo nga ako ang kunon nako kay moabot na unyang panahon nga mudako akong ulo magkinambugiro na dayon ko. Magpakita na dayon ko nga ako ra dayon makahibalo. Wala ko na Doc Ronnie nga kinaiya. Kay naa ang atong pagkamapaubsanon. Nga kanunay tang mag-ila sa atong mga kauban nga maupod usab ang naningkamot, naninguha nga makabot ang maong mga kadungganan labi na sa pagserbisyo o pag-alagad, pagtabang sa mga tao. Kana bitong mabati sa Mayor sa pinakaubos nga trabahante sa gobyerno nga Hildy Aimee. Mao gina akong pag-ila Doc Ronnie. Bisan sa pinakaubos nga katungdanan sa atong kagamhanan kanunay gyud kong magaila. Magaila gyud ko kanunay Doc Ronnie. Gani dili lang taman sa pag-ila, kanunay gyud kong magpasalamat. Pragatong aging adlaw pagsulod nako sa usa ka comfort room nato dinhi sa atong City Hall limpyo kaayo sa tanan gipapangita gyud nako kinsay nagmaintain niining maong comfort room papangita man gyud nako gidala ni Engineer Villalba sa akong atubangan ako siyang gipahalipayan ako siyang gipasalamatan kay nakita ko man kung unsa kalimpyo nga di ta maulawan sa mga bisita nato nga musulod sa atong comfort room. Ina na ang akong pag kuyawan to kay basin. Lalo asa to gamintil alin. Ipapangita gyud nako, gipasalamatan gyud nako Doc Ronnie. Okay, so sa tanan no, puwersa diya sa nutrition kuan diya nato no.
salamat no o congrats sa maong pasidungog nga sa unang higayon sa tibuok nasod Cagayan de Oro ra. Sao. Parang katunan ning kamot, malipay gyud sa nga ang ilang kahago ug ang ilang paningkamot. Yun, wa ko'y problema na Doc Ronnie. So kumbati mo dia no ginautang kining pasidungog wa man ninyo gidahom ni but trabaho lang gyud kay mo nag-ingon kining mga recognition awards will just follow no kung nakita gyud nga na ning tanan. So congrats of course kinatibukan of course to you Mayor no as the ayaw lang ko Doc Ronnie. Kung mahimo ang buhatan sa City Health Office Sila kan tanan. Dr. Dilia sa tanang nagpaluyo sa naning kamot sa buhatan sa City Health Office, salamat kayo o congratulations. Okay, happy Valentine's ko no from Chris Diaz. Koy, salamat kay Koy. Kumusta imong Valentine? Oy, Nag-advance niya po. malampuson ba? Nag-advance niya. Malampuson ba? Nag-advance Basig ang imong kaluha gipangita. Pangitaunon ba? Pagkataon, no? Ang kanang kauban nimo sa pagkatao. Na kuansad no, naminaw daw sa imong magpag-greet Jimmy Valencia. Jimmy Valencia. Dili Jimmy ka. Uy, na ay bugal-bugal pero basahon ko lang ni. From Engineer Mumungan, Waniwan and Lumbatan for Councilor. Binuangan. Ginoog O ba? Mga panyan ng talaga. for City Councilor. Lumbatan. Lumbatan. O Waniwan. Mayo ba? May paminawon na bro. Mayo. Bro, ngay. Mayo kayo pag dumog na ko kayo ako'y atuli. Bago pa ko na limpyo. Dito may buntag niya sa, uy, speaking sa engineering, no? Na nakalabay ko dito sa Dansulyo, nakalili ko, Mayor, no? Ang City Engineers Dakbayan, kumbati kayo. Sus, kanunay yung kung maghangyo ni Engineer Mungan, o wala po ko gihangyo niya nga, wala niya buhata. Salamat na po kayo ko nga sa iyang kabatan-on naagyot ka puno sa kadasig o puno po sa paningkamot, tabang nga maalagaran, maserbisyuhan, matubag ang mga gikinahanglan sa atong katawhan. Mura gina akong hangyo sa akong mga kauban na kanunay gyud unahon ang katawhan sa pagserbisyo. Kayo, uy, basahon na ako. Naminaw dahil diyo sa imo. Imo mo tayong alinin pare, matod pa niya ako. Kuya, galisod ka og lay-up ni Mayor ba? Maayo kaayo mangayas. Mangayas. Ambot si Councilor Roger Abanay. Katang tingali ko nga, lisod pa. Kay balo ba ka sa iyang birthday atong miaging simana? Oh. Bibo kayo. Kayo. Bibo kayo sa iyang birthday. Salamat kayo. Salamat gani ko kay gitagaan ko og buki ni Madam Gina Abaday pero lagi kasabot po ko kay lisod sa usa ka inahan bitaw. Nga nawadan og pinangga og minahal sa kinabuhi. May aksyon siya kilak pero ako lang siyang gialam-alaman. Ato lang dawaton aron makamove on nga siya. Pero unsa ning kuan nga muhatag ka og 5,000 allowance sa matag miyembro sa Kukpo every quarter. Palihog ko palap diya. Okay. Doc Ronnie, sa matag adlaw nga mag-report kanako ang atong City Police Director Colonel Radam. Naa ang mga kalihukan nga malampuson. Kung nakita ko nga kung makadugang ta og kasibot sa atong kapulisan, nganong dili nato tagaan og dugang nga pahalipay. Pasalamat pahinungot. Doc Ronnie, sa atong paglingkod sa miaging tuig nga mayor, ako giinkrisan ang ilang allowance gikan sa Dakbayan. Gikan sa 2,000 nga himong 2005. Ug nakaron kini kana lagi ilang gikuan kay di man lagi ko gusto pod nga dili ko makig-share pod ba. Nakahuna-huna ko. Kini ba Doc Ronnie nga maghuna-huna po ka sa mga tao nga musamot ba ang ilang kakugi? Musamot ba sila pod nga paningkamot nga labi na akong gitagad og dakong importansya og pagtagad ang atong peace and order. Kung wala ni mga kapulisan og dili po nato tagaan nga madasigon sila,
naningkamot ko nangitag paagi unsaon ako paghatag. Kini dili ni sa gobyerno, dili ni sa city government. Sa amo na ni. Oh. Sa amo na ni. Sa ako na ning kaugalingon nga discretionary. Oh. Tag 5,000 Dokrone, matag quarter. Matag quarter. Sa kaping libo ka Police. pulis sa atong dakbayan, 5,000 matag usa kanila. Kagahapon gihatag na nato ang 5,000 sa unang quarter karong tuiga sa atong usa ka libo kapin kaka mga kapulisan. Ato pa malipayon ilang Valentine's Day. Ato Wa ko kakita nga malipayon pero paminaw. Makapamuyok dito silang asawang alaw. May lang unta moabot sa ilang asawa pero akong gihangyo sa ila nga palihog iabot gyud ninyo sa inyo yung unang balay. Di kong ingong ikaduhang balay. Balay, ha? Ay, Primerong balay daw krone. Kay ako ba gyud nang gingnan ako sila nga gihuna-huna lang nako dili kamo kundi ang inyong pamilya nga adunay ikadugang ninyo sa inyong pamilya nga pagtubag sa inyong panginahanglanon. If I may reiterate, Mayor, no, kadumdum nyo go sa pipila pala ni mo kabulan, no, issue kani adto ang pagpasagad no sa kanhi administrasyon gali dunay nahimong verbal tasol o panagbangi, Mayor, binaluay sa pulong ni Mayo tali sa atong kapulisan o ang kanhi Mayor, no. But wala kaayoy dagang seremonya sa paglingkod nimo. Immediately nag-provide ka og lato ka dosi ka Fortuner nga sakyanan, donation sa inyong pamilya mo. Kita no kay kani adto dili saksi ko Mayor, no nga gabagutot ang kapulisan sa una. Nagali usay mo kami no unsa man nga billionaire city ni pero atong mga pulis gamotor kana bitaw nga ay sidecar ay do na to diba? Tagaan po nimo nimo. Tinuod na. Tagaan po nimo nga maayo ang atong kapulisan nga dili malikayan na ay dumuduong sa atong dakbayan unya makakita sa atong mga kapulisan ilang sakyanan makapanaway na sila. Lisod po kayo kay kana landmark man po na sa atong dakbayan, landmark sa atong kapulisan nga kuyaw ka ining Cagayan de Oro. Nga ang mga kapulisan, unsaong pagtubag nila kung dili nato sila suportaran sa ilang gikinahanglan. Kung atong pagsuportar nila, respetar lang nga pagsuportar, ayaw na lang pagtabang nga ipahatag nimo ang pagsuportar nga basta nakasuportar ka lang. Kana yung tinuoray yun nga kinasingkasing matinud-anon nga suportar ba nga dili maulawan po ang pulis nga musakay. Nga aduna po'y dignidad sa ilang pagsakay, labi na sa pagtubag sa ilang pag-alagad, pagbantay sa atong kahusay o kalinaw. Tama na, no? So, Mayor, matod pa, mayong buntag diya ninyo duha, Mayor Clarix, kumbati, shout out, gikan po ni Papa P. Arriba sa atong mga bisita, mga konsehalis, gikan sa Buanga City, niya pa sila sa CDO, ibisita kami from Attorney Roy Raaga. City Administrator, salamat kayo, Attorney. Dili lang sa Sambuanga ang atong bisita, mismo ang lokal nga kagamhanan sa La Union o sa Pangasinan kami bisita karon nga dinhi sa atong dakbayan. So, okay. So, Mayor, groundbreaking na no, sa 2-story, 4-classroom sa Malasag Elementary School. Kaya krone dako na po ning kalipay na ako og pasalamat sa Ketasan nga nag-groundbreaking ta sa 2-story 4-classroom dito sa Barangay Kugman sa Malasag Elementary School. Salamat kay ko sa atong School Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gaso nga kanunay gyud makahatag og kabibo do krone kay maghatag manggod siya og tag sa kalibo sa mga estudyante kung na makatubag sa mga pangutana. Maaghat po ko. O, mangita lang po tagpaagi. Pero salamat po kayo nga naagyod kanunay mo suportar po sa atong mga kauban po nato sa departamento. Munang malampuson kay ko Dokrone nga malipayon kay ko Dokrone nga pinasahi kining atong mga Clarix nga classroom. Dokrone
Dihang dapita po, nakalimot lang ko pagsulti. Kay, tapad diha na ay usa ka hektarya nga gipanag-iyahan sa atong kagamhanan sa Dakbayan. Pasalamat ko ni Engineer Armin Cuenca nga nagsulti sa ako, nagpahibalo na ako nga dunay usa ka hektarya diha sa maong dapit. Okay. Nagplano ko Dokroni akong ipaabot sa local school board nga akong pagatukuran og tunghaan diha high school. Okay. High school akong ipaduol ang high school diha sa Malasag na. Aron dili na sila moadto sa sentro sa Kugman nga mo eskwela sa high school. Ang akong paningkamutan Dokroni, pangitaan ako na og pundo nga matukuran aron sa sunod abli nanay high school diha sa Malasag. Siguro ang ayuta Mayor kay dili da sa golf course. Adi, siguro na. Ha? Siguro. Baylo ni sa Archdiocese sa Cagayan de Oro sa iatong yuta dito sa Makanhan. Kay ako lang giklaro ba kay ara ba gipalit ang syudad 60 milyones o nya giunahan og 30 nga ipugos pagpabayad na tunga sa golf course Mayor. Basig laing nga golf ang tukuron Dokroni. Dili eskwelahan. Nya ato ning klarohon Mayor kaning sa panahon gud nimo very distinct kayo ning mga eskwelahan tungod kay equip ni no sa projector, Bag-ong. audio visual nga mga Mga panginahanglan. pamaagi gyud Dokroni nga makatabang sa estudyante, makatabang sa magtutudlo, ug mismo sa matag lingkuranan Dokroni, dunay tagsa-tagsa nila ka kabinet nga ang ilang mga butang, ilang libro dili na sila maglisod og butangan. Nani complete sa CR Og lalaki babae. labi na Ayos gyud Dokroni kana yung functional nga fire alarm. Dili lang kanang tubo nga gibutang lang diya nya wala di ay dili functional. So at least no Ang siguro ba nato na Mayor before na pasudlan safe na good inspected na sa mga hingtongdan departments. Wala tay project Dokroni nga dili magkuha daan og building permit. Di gyud nako pasugdan. Klarohon. Oh. Kasi Wala tay eskwelahan nga dili sila makakuan og makasugod kung walay building permit Dokroni. okay, so Ginoo ko. So mo na mga igsuon. Tama ba ni Mayor ang akong nahibaw-an nga sa imong pamunuan do na kay gunahuna nga 400 classrooms nga tukuron sulod sa imong unang termino. Ningkamutan ako na Dokroni. Kay sa dili madugay magsubo naman ta mag-groundbreaking na sa puta sa atong City College. So kana usa na siya sa daghang mga classrooms nga mahimo nato. So, wala ba yung target date anak Mayor kanang medyo Tingali karong unang semana sa Marso. Kay nahinabi man ako ang kadagkuan sa CHED atong miyaging adlaw kani nagpasalamat sila nga ngano nakalaraw ko ngayon ana. So naghangyo pug ko nila nga tabangi ko, suportari ko kay dili man ni para sa ako, para man ni sa mga kabataan nga naa sa kabukiran nga matagaag kahigayunan nga makakuha sila sa kurso nila nga ginadamgo. When Mayor no ako lang ni you were not from the academe and yet naa ka ani nga panlantaw. Sumala sa akong Tungod na sa gisulti imo. Dokron, naa sa kasing-kasing na Dokron. Tingali sa imong experience Mayor na sa kapitan pa ka ug hangtod karon daghan kay mga ginikanan estudyante nga Mayor eskwela ko. Nakita ko na Dokron akong experience Dokron ang akong mga ginikanan komprador og kupras, komprador og humay, komprador og lanot. So bisag unsa mga abos sa kaumahan amo nang paliton sa among ginikanan. Negosyante ang akong ginikanan Dokron. Sayo sa kabuntagon Dokron nanay daghang mga tawo nga maghulat nga mangutang og kwarta para igasto, ibayad og tuition. Mag-uban maghilak mo hangyo kay dili ka-apil og mga exam kay wala pay ikabayad. Gani atong tungura Dokron gamay pa ko. Makita nako sila ug nasayod ko nga
barato pa ang pagpa-eskwela kani adto, Doc Ronnie. Oh. So, nakita ko kung unsa dako kayo kabililhon ang edukasyon. Ug mismo usab sa panahon nga moadto mi sa kabukiran, kami magsakay mi sa among sakyanan, maluoy ko magtan-aw sa mga kabataan nga magtungha nga uban magpandong labay na panahon sa ulan, magpandong sa dahon sa saging, uban mahumod na lang sa ulan nga magbaklay. Nabati ko na, Doc Ronnie, mismo gani karon kung makakita kog bata nga magbaklay, mubati ko kaluoy, Doc Ronnie. Nga ang ilang paningkamot, kung dili suportaran sa gobyerno, sayang pud kaayo. So, diya ka, Mayor, imuhugot, no? Kadumdum ko adto, Mayor, na nakabisita sa imo. At that time, sad na ako ituyo sa imo katong misulod man tingali ito taga-usami nga, Duy! Hilak siya. Hilak siya. Duy! Siya to. Duy ang tawag sa imo, Mayor. Duy. Duy! Huwag yung kanausap, Duy. Imo mga staff, Duy, buutan kayo. Bisang gasinilas ko, Duy. Nga, sapian maday kayo ito, Mayor, di ba? Sapian. Ako tong amigo. Itong amigo. Muna akong damgong, edukasyon gyud. Muna paningkamutan gyud nako ni nga matukod ang sa unang termino nato bisag 400 ka classroom. Pero dili nako ni mahimo gihapon, Doc Ronnie. Kung wala po'y pagpapaningkamot, paninguha tabang sa atong chairman sa Committee on Education, si Councilor Susit Magtahas Taba, Doc Ronnie. Kay usa siya sa akong kauban nga naningkamot usab nga adunay katumanan ang akong mga paningkamot mahitungod sa edukasyon. Pasalamat ko ni City Councilor Susit Magtahas Taba. Gwapa na siya? Gwapa. Dili na maminyo kung dili gwapa. Pero dili ba maldita? Maldita lang na ni Jing. Maba. Pero sa ato, di na maldita. Maldita na siya ni Jing. Maldita na sa iyong bana, Doc Di Ronnie. maba? Kaila ka ni Mrs. Magtahas, Anita? Oh. Kaila ka? Oh. Mo na. Mo na siya. Di ko magsulti. Pero kamu ni Magtahas, pareha mo? Ni Ambil. Di ba? Butan. Butan. Buutan. Ano mingon man kami nga buutan? Ingon nga, parehas ta buutan. Ano, asad aron maapil ko ba? Wala man siya. Kung buhay pa to siya, ako utang inon parehas na butan. Parehas ta buutan dito. Okay, so congrats diya, no? Of course, atong dasigon pa, bisan ginagmay nga pagpanimbaya, no, sa naglangkob sa local school board. Salamat sa inyong pagpagkabana, no, ni ining programa sa edukasyon. Nga siguro ta na sa hinay makahatag kining kausaban sa estudyante and eventually sa matag pamilya nga magmalampuson pohon tungod di ini nga inisyatiba. Okay? Mayor, tingali sa kadako na sa Cagayan de Oro, Mayor, na kay laraw nga magtukod og bag-ong peace landing. Doon na ako'y laraw, Doc Ronnie, nga ibalhin na atong fish landing. Kay kining kasamtangan nato nga fish landing, ana sa commercial bitaw nga lugar. Mismo dili malalis, bisag atuon karon dayon, atubangan sa dako nga mall diha. So dili na maayo nga diha nato na ibutang kay ngano, labi na sa kakulangon sa ato, walay water waste nga facilities nato, ang baho mo abot. Nga dool po sa buhatan sa BIR, moabot ang baho. O sa terminal mismo, sa westbound. So naglaraw ta nga atong ibalhin ang fish landing. Gani ako nang gihangyo na ko si Engineer Cuenca nga mangita tag pwesto o lugar nga dako-dako nga mabalhin na ang fish landing nato. O ato pong tabangan po ang taon ang pribado nga naghatag og higayon sa pagtabang niya ng maong fish landing kay sila may gitagaan og multa. Gipahibalo po sa katong sa buhatan sa DENR, AMB nga cease and desist order sulod karong tuiga. Una naningkamot ko, Doc Ronnie, nga magpatabang ta sa atong department manager sa Cleanro nga Engineer Cuenca nga makakita na gyud ta og pwesto nga igo og sarang nga kabalhinan sa maong fish landing. Gani dunay sugyot nga diha sa Bunbon, doon na po yung magsugyot adto sa Agusan.
kung depende na lang kung adunay Bakante. yuta nga ibaligya. O dili lang nga yuta nga ibaligya nga mo ibutangan sa maong fish landing, kung dili mismo ang dalan nga maagian padung sa fish landing do na ba. Okay, lisod man kayo maghimo tag fish landing unya Sa di maagian. dili walay dalan nga maagian. Lisod pud na kayo mas may pa why fish landing kaysa naay dalan nga mas may pang walay fish landing kung walay dalan nga maagian yan. Kay sayang ang proyekto sa gobyerno nga dili magamit. So, tama, no? So, nakay target ani Mayor nga bulan. Ako gisulti. Mag-agad ka sa Clean Rock. Dili nagsulti gyud ko nga karon dayon mismo kun mahimo pangitaan gyud gani kay ngano nahinabi ko naman nga kun mahimo kung wala pay budget nato sa dakbayan adunay pribado nga mo tukod ritso unya na dayon ang kuan. Okay. So yun na nangako ka dinalian mangita tagpagi unsaon nga masulbat matabang mawala ang problema Doc Ronnie. So, salamat no. So, paabuto na sa katawan kay exactly no. Gawas nga traffic kayo na diya no. Grabe ka na natong mall na atong Dili pud angayan na gyud. Dinagid ang Dili na kay agiana naman gyud nahimo ng National Highway diversion road baon niya ang baho ba. ang baho. So, malanghap in town. Anyway, mga posible na nga mga development mga igsuon nga sundan sa katawhan no. So, pasalamat ta no niining mga inisyatiba gyud no gagaymoon sa city government. Mayor no kagahapon dito sa Nazareth sunugan but niadto sad no dunay 50 ka pamilya nga biktima sa sunog diya sa may barangay Puntod no. Dayon sa barangay Makabala nagsunod-sunod gyud mo nang naghangyo ta sa atong mga kaigsuonan nga maampingon ta sa atong kuan karon kay mismo mahal na kaayo ang mga materialis kung magbalay. Di na basta-basta. Nga, lagi kining sunog, mas mayo pang baha tingali ko, no? Kay, mabinlan pa kinig yung sunog, wala gyud mabilin. Pero di man malikayan kay disgrasya man, pero magpahinumdum gyud ta gyud unta na kuan, maampingon gyud ang tao. Unta, giawhag usab pod nako ang mga barangay officials, or labi na nga ang buhatan sa Bureau of Fire Protection andam kanunay motabang pagtuon sa kaning pareha sa gibuhat nako sa Carmen kay kapitan pa ko nga ang matagsuna dito sa Barangay Carmen adunay gyud silay pag-unang pagtubag kung adunay sunog sa maong lugar nga maduna bay bayanihan o tinabangay sa mga tao nga sa wala dili pa moabot ang mga fire truck nanay mga tao nga nagtabang naning kamot, naning uha, nga mapalong ang maong kalayo, Doc Ronnie. Naitabo naman, at least Mayor, pasama sa Pero, giingon, city government na agad automatic. pasalamat ko sa buhatan sa CSWD ni Miss Annie Tongson, sa CDRR, MD kang Mr. Nick Habagat, nga sa matagigayon nga adunay kalamidad, sa Barangay Puntod, sa Barangay Makabalan, sa Barangay Nazareth, o sa bisan unsa nga barangay naa kanunay ang ahensya sa kagamhanan sa hingtungdan nga ahensya nga naghatag og unang tubag sa panginahanglanon sa katawhan. Gani nagpasalamat si Kong Rufus kaganiha nga tuad dito ang atong mobile kitchen. Kanunay nag-apod-apod og pagkaon sa atong mga katawhan. So nalipay ko, nagpasalamat sa puko sa atong buhatan sa CDRR MD nga kang Mr. Nick Habagat uban sa iyang mga kauban nga tuan na dayon diretso nagtubag sa kagutom sa atong mga kaigsuonan. So for the record mga igsuon diya sa may Barangay Puntod dunay 50 ka pamilya nga biktima sa sunog ang immediately no hatagan gyud sa syudad. Mismo sa Barangay Makabalan, Dr. 16 ka buok. Oh, tanan nga na biktima sa maong kalamidad naa ang kagamhanan sa dakbayan nagatubag. Gani sa Barangay Nazareth sa sulti ni Kong Rufus 113. Uy, 113 ka pamilya, mga 45 o 44 ka pamilya. So, natubag na to, Doc Ronnie. Nagpatabang magani siya relocation. Okay, so at least no, sus patsada di ba. So
kinitanan ng mga panghitabo ang the only consolation ani in the meantime yun kana mang immediate nga pagtubag yun sa ilang Kana Panginoon. gyud Diba? ang kagutom, Kana bito kauwaw. nga yun ilista-lista pa na yun ilista. Sobrang kaako pa mo pagpanlista nga nagkagulihan na. But anyway, atong mga pagpasubo sa mga nasunugan diya no unang ingon nga wa tay lain buhaton gana bangon anyway naa may gobyerno nga willing mamati no kaninyo diya. Dili lang pamati ang gobyerno sa Dakbayan. Action yun. Action. Nag-una Nag-una ang tabang. ang tabang. Responde po dahil si Vice Mayor Kikang. Ibig nga sa mas Vice Mayor, no? Doon ay panginahanglan, automatic sad si Salamat lang po kung Kikang. nasunod niya po sa iyang amahan. Pero sa kagwapo, nasunod. Layo ra ko kay nakainahan man siya gwapa. Nga ba? Kasi mura man kag nagmahay nga si Lorna. Wala eh. Ano yung magkangamahin siya? Kaya anak, klaruan ni Kay wa ko na sayo pagpili. Ano ba? Maningin ni Roger Abadim, nagilisod kong lusot, di mo? Ikaw mo ba? Nakasawa siya gwapa. Mura man kag gabason. Wa ko nagbasol. Ha? Wa ko na sayo pagpili. Ah, ba? Okay, sir. Okay, sir. Kapitana. Purya ko sunod, ha. Dili na mangusunod. Kay diretso na hapak. Tigali karon si. Man hindi ko pakita ni Kapitana Lorna. Oy, basi ako hungawan. Dili na siya mo. Maba? Di gina masuko. Wa Pero gina. katong one time nakabisita ko siya balo sa diabetes ko gitagaan. Wa na siya. Oh, Tamis. dali na siya kinaiya po. Abi ni mo da Dukroni kana ilang kaliwat. Oh. Ani Lucina, Oh. nilang Talina, Oh. nilang Wala. Aga. Ah, Mga maayo na silang tao Dukroni. mo ba? Pero mabikil Wala siya kayo. isus kuyaw. Mo ba? Maldita. Alita. Kuy. Mo ba? Nga agi iya. Namalditahan ka na, Mayor. Ay oo. Unsa man yung busala ano nang malditahan ka? Kung saan Sakpan. sakpan nga nagkaon o bawal. Ah. Bitaw, so at least kayo, Naiyaan anak Dukroni nga grabe kay Dukroni mo yun. ba? Nasuon yun ni Tia. Yeah. Tia Lucina yun. Ato sa libakod total, wa man siya din eh. Ay, grabe yun. Kana Tia Lucina makainom-dom ko na Dukroni nga. Kadang gikan ko sa Cebu ba. Oh. Nga Pago Destino. Oh. Ato yung kung pahunong yun sa ilang tungod kay akong iba, mangay ko pamasahe ba, mamaylo ko. Muhatag man, pero yaw-yawan sab ko ka. Pago destino din. Oo, Pago Destino. Pero yaw-yawan yun siya, pero mutabang ya, muhatag ya. So, matod pa, maayo good na akong giawat ka na nga estilo matod pa ni Eric Salcido. Wala siya kibalo nga siya nagtudlo nako. Siya nagtudlo nako. Mo ba? Hindi lang yun nako masuon ka nang ipag-ilot-ilot nga ibutan sa ilok bitaw. Unsa man na? Ambot siya ra may makahimo ano. Muawat ra ko Mayor anang pailok-ilok. Oh, ambot siya na yang ilok-ilok sa kuan. So, nabutag ya kang former city councilor ug mo balikay. Balikay na siya, gusto na siya, hangyo na siya sa ako nga magsuri-suroy, pauban gyud, umuuban gyud kuno siya sa ako. Mo ba? Hmm? Susumida. Nya kung mobisita kung naipatay, muban pud. Mo bansa? Di Nya ko bisag district 1 muban ka. Ansa. Sa ayaw lang ko i-appeal sa district 1. Mamili le og distrito pa. Oh, mamili siya distrito. Kanang mo bisita, kanang akong kasinatian sa pagbisita og patay, Dukroni katawanan kayo. Doon ako gibisitaan diha sa Purinarya. Ah. Nga pulos man manawag og mayor. Ah. At tanang bisitaan na ako tanan. Ado kay ko makauli. May gani kay doon na po ko'y daladaan po mga sobra ba. Oh. Oh, mahatagan gyud apuran gyud nako. Oh. Pero nano imbis ka usare mong Gusto rin kong bisitaan. Di man malikayan kay nag-atba man pulos mga Oh. pultahan. Tanan na lang, angayon na lang yun nako. Munang inig. Pero sa kamera kapidid to kaon dito. Wala, ang ako lang kasabot ko nga muhatag ko sa akong angay ihatag. Okay. Makita gyud nila. So manglaman mo kami bisan di mo kaila. Tanan kay mo yung may si mayor oh. Kung once ka makinig mayor, labi na ko na ang haya diha sa lain. Tuon gyud nako. Okay ra ko anak mir kanang mamista balay-balay pero ayaw nang Kana layo. Muna mingon sila kuno dili may kuno magtabok-tabok. Alabaw pa sa akong tabok-tabok. Kaya tanan man.
Oh, tanan man ang tuon ako. Oh. Naiuban nga Kung na, di ko mo kuyog. Ni mo. Nay usa ka punenarya nga nagtapad, Ah. tulo ka patay tapad. Bali lang kog lingkuranan. Makalingaw baya mo. Malingaw ko na Dok Ronnie. Kay labi na kun maadlaw Domingo nga kuan. Mobisita man gyud ko og makahibalo ko dunay kaliwan adtuon man gyud nako. Kaya at least kuansan, no? Pero na gusto magkagawad, nangumusta ka pa nimo. Si Wawawin Obsiuma, naminaw ko sila live. Magkagawad niya pa ni. Sus Dok Ronnie. Perbida. Taas mo kay line up. Grabe. Dok Ronnie. Grabe kay ni siya. Kaya karon pa ko kakitag taong ni sama ni Wawawin nga. Grabe ka madasigon. Grabe ka malipayon. Diyos ko ba? Puno sa kining kahigwaos ba nga ambot tingali doon na ba iyang nakitaan nga nakapaaghat niya nga Bigod, basi naminaw kay sama ron. Malusdukan pa ni. makapaaghat gyud o makapaningkamot gyud ba nga kinahanglan matag tibuok adlaw puno do sa kahimsog Diyos forbida. naagyod So, maabot kagawad, Wawawin Obsiuma. nakita ko man gyud pero aron lang di ipud sila mahibaluan nako ng lakaw way pananghid Dok Ronnie italikod italikdan ko nila ulit pananghid Nagmarites na sad ko no ta. daday ko Narites sa, nagmarites na sad siya. way pananghid Dok Ronnie Jesus, Ginoo ko. But anyway, so, usan is mga ma-active nga katimbang mayor sa buhatan po sa paningkamot na Dok Ronnie Paningkamot sad. So, kumbate kayo. kung mag-plug racing akong ingnon sila nga di man mo magtapad nga maglagyo man mo nakasabot man po ko kay di man nimo masudong ang iyang kaanyag kung magtapad mo o di pud makita ang imong kaambong kung magtapad mo magdistansya gyud mo maginatubangay mo aron makapaaghat o makapadugang sa imong pagbati nga masudong imong kaanyag. Porya karwas gini. Latex pa mo. Basta magprograma ko ni Mayor, ako ipa-off ang radyo sa balay. Baba? Kay basing kaya itong siya pag uli na ito, tinudon ta, delikado, tani, may inuwinta nga, love, ayaw, may panlabay. Ayaw lang. Ayan, love. Bitaw, Mayor, very naughty daw ka. Ha? Naughty kayo. Kasi ingon lupi ko. Kasi ingon. Wawawin. Bitaw, Pastilan ni nga itong programa. Mer, naipanawagan sa Clenro nga ngatos mga kabanay nga sa ilang mga mipanaw nga mahal sa kinabuhi. Dok Ronnie. Iplastar na ang ilang Sa matag People's Day nato, sukad pa sa unang pagkuha nato sa People's Day og hangtod karon, daghang mga tagtungod magahangyo nga ibalhin ang ilang bukog sa Columbario inana. So nakita ni Engineer Cuenca. So nagpasalamat ko nga tagaan karon og higayon nga kinsa tong tagtungod nga gusto nga ibalhin ang ilang kwan. Tagaan nato sila pila ka adlaw. Duha ba ka bulan nga mabalhin na dira aron maplastar na gyud sab. So patabang puta sa tagtungod, dili pud sila magpaabot nga kitay mo adto didto. Kundi sila mismo aduna pud dakong katungdanan nga dili malimtan mahatag sa gobyerno sa dakbayan ang ilang katuyuan. Musta maghangyo ta sa mga tagtungod nga kinsa tong adunay mga gilubong nga ipabalhin iputang sa Columbario ilang ipahibalo mo doon sila sa buhatan sa Clenro o pangitaon nila si Engineer Cuenca. Ora na Dok Ronnie. Maluna na gyud sila tanan Dok Ronnie. So salamat ko ni Engineer Cuenca nga naningkamot pod nga mapangitaan gyud og pagi kay kasagaran daghan maghangyo nato sa People's Day. Muna nga matubag gyud ang ilang problema ni ana kay tawagon man lagi nako ang ilang katungod nga maariglar ning mga problema sa tao. Dungagan ko lang na Mayor no pinaagi sa pagpaambit sad sa
personal na ako nga sa among pamilya kasinatian mga igsoon sa diyang namatay sad no ang akong inahan wala daw pobre man lagi nga kaliwat ang waniwan among inahan gisulod lang namo sa giingon sa kadaghanan baratohon nga lungon apan sa wala din ako daw mayor sa ako nakadumdum ko nga naa ka ani nga plano pagpahilo na akong inahan sa lungon sa akong inahan kadumdum ko baratohon yun ba salamat mi Mayor sa imong pamilya tungod kay imong gipulihan no ang lungon sa akong inahan ay matod pa nimo Mayor bisan sa katapusan na lang makita sa among inahan giplastar siya sa maayong loob. Salamat ni anak niya. Very grateful kayo. Wala siya pa yan, Dok Rone, pero ayaw lang unta ingalan lang sab kay maulaw ko. Kaya ako lang nang ikuan niyo so apasumpay sa Dok Rone, dili ko mapagarbuhon nga masayran sa katawan kung unsay akong gitabang sa akong isig kataw. Tigo na kayo nako na ang tama. Pero nakadumdum lang ko Mayor aning imong pagpahalo na aning naminaw man na si Barangay Kapitan Rogelio Otoy Waniwan. Oy, dito na gapon. Ito sa gapon. Mintambong sa meeting. Sumingisi, lugar. Oh, sa mingisi Pero sa... nanawag siya sa ako. Ha? Ingan siya nga, Ron, Brad, may ang tawag ko, Brad, ay bag sa baa nga nagkita mi ni Mayor kagapon kay basin pangutanon siya sa asawa nga nung magngisi siya. Pamugot-mugot to karon gapon. Nagmugot-mugot? Oh, kaya siya nga lisod kayo. Lisod ka na itong asawa, basta maadto na sa ilog, lisod na ka. Di na maulian. Di na, lisod na gano'n. Ha? May baluan di ay. May balo. Oh, wala ko nagsaba. Bitaw. Miyunghong lang ka. Niyunghong lang ko. Kahapon, nagpasalamat ko sa inisyatiba sa akong Chief of Staff ni Ma'am Sheila Lumbatan uban sa mga kadagkuan sa kuan. Panawagan sa atong mga kauban sa politika. Mga lideres. So, salamat kay ko sa mga kapitanis, sa mga coordinators. Apil na si Juan, Kapitan Otoy, dito nagahapon. So, yung ko nga, nakabisita mo siya sa ako, nga akong gidalitan o kape. Ko kinahanglan pagwala ng kape, 5,000 niya. Oh. Wala na mo balik. Wala na balik. Mo balik. Hadlok siya makuwangan tingali. Na, libaw ang tingay. Tunga man ni dako ra makaistanin. Mura man ni dili man ni sundang gi tigbas at sa So sa 40 City ka mga kapitan kagahapon sa napulo kami hapit sa Radyo Lamponas nganong wa mo mobalik. Wala sila may aduol man unta. Gipakapin ako kay nagbisita sila Mayor. Unya anyway. Okay, so paspason na to ni Mayor Ked. Grabe ka. No, natay katong napulo ka tunga sa akong abogado. Yes. Tubagan ni no sa Rolando Ioy page. Unang pangutana, unsay ngalan sa lumba sa pagbugsay sa baruto nga mahitabo karong Pebrary 17 ug 18 diha sa Isla de Oro. Kay kadua, unsay ngalan sa pinasahi o espesyal nga kalihukan ni Mayor Clarix o agig pahinungod sa kasaulugan sa Valentine's Day. Katulo pila ka mga kliyente ang naalagaran ni Mayor Clarix Uy atol sa People's Day. Ikaupat pila ka mga benepisaryo ang nakadawat og titulo sa yuta nga gitunol mismo ni Mayor Clarix Uy atol sa People's Day. Kalima, unsay ngalan sa pasidungog nga nadawat sa Cagayan de Oro isip nag-inusarang syudad sa tibuok nasod sa natad sa nutrisyon. Ika-unom, pila ang quarterly allowance nga ihatag ni Mayor Clarix Uy alang sa mga sakop sa Cagayan de Oro City Police Office. Kapito, asa nga tunghaan sa elementarya tukuron ang 2-story, 4-classroom building diya sa Barangay Kugman diin gipanguluhan ni Mayor Clarix Uy ang pagsubo bag-uhay lamang. Ikawalo, pila ka classrooms ang laraw tukuro ni Mayor Clarix Uy sa dili pa matapos ang iyang unang termino. Kasiyam, pila ka pamilya nga biktima sa sunog diha sa Barangay Puntod ang natunulan o ginabang gikan sa kagamhanan
ning syudad. Kanapulo, pila ka pamilyang nasunugan sa barangay Makabalan ang nakadawat og hinabang gikan sa syudad sama sa bugas, kitchen utensils og sleeping linens. Mao to, no, tubagon ninyo to ang mga napulo ka mga pangutana dito sa Rolando EOI page og please claim ni ining tagto nga sa sako nga bugas sa matag Lunes, no, gikan sa alas 7 hangtod sa alas 10 kini, no, igog pasalamat ni former Vice Mayor karon Barangay Kapitan sa Carmen sa inyong makanunayon nga pagsunod dinhi sa atong pagpanag-uban. Mayor, medyo api kita sama sa akong dagway, sama sa akong bulsa, api kisab imong final statement. Sa laing higayon, salamat kayo sa buhatan sa CIO nga kanunay masinabtunon nagtabang pagpahiluna sa atong mga kagamitan sa atong programa. Salamat kayo nga bisan sa inyong kahasol apan nagpabilin og nagpadayon ang talagsaong kaambong ug mapahiyumon nga panagway. Salamat kay tanan. Salamat sa ako sa akong Chief of Staff nga mabulukon, halandumon ug malipayon na ang iyang kasaulugan sa Valentine's Day. Kay gianhian siya tuyo gyud sa iyang kapikas aron magsaulog gyud sila sa ilang Valentine's Day. Kanamit gid. Lami gyud kaayo gyud. Paghuman sa pagsaulog sa Valentine's Day, may pauli po dayon sa among lungsod. Pero adunay usab pod nga nagparis pod nga nagpaabot kanus amo uli ang mianhi sa pagsaulog sa Valentine's Day. So, muna salamat kay tanan sa akong mga kauban, mga department manager. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagsuportar, pagtabang, pagsuportar sa atong programa o sa inyong dalaygon kaayo nga gipakita ninyo ang atong kasaulugan sa Valentine's Day sa matag lamisa o matag departamento ninyo. Nga inyong gipangandaman nga bisan unsa na lang ang inyong nahimo nga mapadugangan o hatag pahalipay sa mga tao nga moanha nato sa Valentine's Day. Salamat kaayos tanan ang inyong dalaygon nga gibuhat o gipakita sa mga katawan. Nga sa kanunay, sa pag-uswag, kauban ka. Kini po si Ronnie Waniwan. Daghang salamat. Standby alang sa news, City Hall News Update uban ni Miss Ara Bulisig. Maayong adlaw, pizza 15 karon sa bulan sa Pebrero tuig 2024. Kini si Ariel sa may Bulasig, matod kaninyo sa pinakaulahing mga balita o impormasyon sa City Hall News Updates. Atod kaninyo sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy ug sa pagpangulo sa atong City Information Officer Ms. Ivy S. Guantero. Ang detalye sa mga balita. Pagtukod og bagong fish landing gilaraw ni Mayor Rolando Clarex Uy. Laraw karon sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy nga mabalhin og matukod ang bagong fish landing gikan sa Barangay Bulwa ngadto sa gisugyot nga luna. Kini human nagatubang og problema ang grupo sa Cagayan de Oro Seafoods Wholesaler Association kon COSWA vendors ug uban pang stakeholders sa kasamtangang fish landing area tungod sa nadawat nga notice of violation gikan kana sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR 10. Nasayran nga kasamtangang fish landing area gipanag-iyahan sa usa ka pribadong kumpanya nga mo'y giisyuhan sa notice of violation. Gumikan matod pa sa kalapasan sama sa walay waste water treatment hinungdan sa kabaho sa mong dapit ingon man ang kahugawa. Ipasabot ni Engineer Armen Cuenca, Department Manager sa City Local Environment and Natural Resources Office kon Clenro, na ang syudad na ang magtukod sa fish landing subay sa kamanduan ni Mayor Clarex.
Dugang pa ni Engineer Cuenca nga gihingusgan karon sa syudad nga mabalhin ang fish landing karong tuiga aron dili maapektuhan ang mga negosante. Gani gihangyo ni Mayor Clarex ang DNR-EMB sa temporaryo una nga tangtangon ang cease and desist order sulod sa usa ka tuig samtang gilihok sa syudad ang pagbalhin ug pagtukod sa bag-o nga fish landing. Nabalaka usab ang mayor sa posibleng epekto sa ekonomiya sa syudad kung ipatuman gayud sa DNR-EMB ang maong kamanduan. Sitio visitation sa Gender and Development gihimo sa Mintugsok, Barangay Kugman. Mukabat sa 75 ka mga pamilya nga mulupyo sa sitio Mintugsok, Barangay Kugman ang midawat og food packs, tambal og medisina lakip na ang canned goods gikan sa City Gender Development Focal Point System. Atol sa pinakaunang sitio visitation sa maong dapit, bag-uhay lamang. Ang City God FPS gipresentar ni Project Development Officer 3 Remy Labiano. Uban niini ang Barangay Kugman kagawad Marbet Lacre og mga CAREX Youth Volunteers. Gawas ini gihimo sa public consultation o dialogue aron madunggan ang ilang mga yango o problema ug mapaabot ngadto sa buhatan sa mayor. Mga kabanay sa namatay gipanawagan aron sa pagplaster sa bukog sa ilang mga minahal sa kinabuhi sa City Memorial Park. Nanawagan ang buhatan sa City Local Environment and Natural Resources Conclenro ning syudad sa mga kabanay sa mitaliwan na og kasamtangang anaa gilubong sa City Memorial Park o kanhi Bulunsory Public Cemetery. Aron na kini sa pagbisita sa ilang buhatan nga nahimutang sulod sa Memorial Park aron sa pagplastar na sa columbarium ang mga bukog sa mga gilubong didto. Gipasabot sa Clenro nga nagpadayon ng ilang redevelopment project sa mga sementeryo o gikinahanglan makigsabot sila sa mga tagtungod o parente sulod sa 60 adlaw aron makuha o mabalin sa columbarium ang mga gilubong didto o makapadayon ang kagamhanang lokal sa pagtrabaho niini. Kung ugali mula pa sa 60 ka adlaw nga walay koordinasyon ang nahimo sa tagtungod ang mga patay butang sa common grave o ossuary. Kinumduman nga bukas na ang administration building nga mao muatiman sa mga buot makikisayod sa mga serbisyo sa mga Memorial Park. Samtang adunay 12 ka viewing chapel sa Memorial Park ug naghatag usab kini sa crematorium service. Yun man aduna na usab kini funeral cars nga may maghatod sa katapusang pahulayan sa mipanaw nga kabanay. Ang 19 hectares na City Memorial Park halos 40 na katuig nga ga-operate dinhi og dili moubos sa 1,200 ang gilubong nga matag tuig. Mo katong ginatibukan sa City Hall News Updates kini na lamang si Aralisha May Bulisig. Daghang salamat. Kauban na mayong adlaw, pizza 14 karon na sa bulan sa Pebrero tuig 2024. Happy Valentine's Day. Kini si George Bacos, sumatod kaninyo sa mga pinakaulahing mga balitag impormasyon ini sa City Hall News Updates. Hatod kaninyo sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro, ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o man sa pagpangulo usab sa tong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. O karon sa detalye sa atong mga balita. Mayor Clarix nangulo sa groundbreaking sa 2-story 4-classroom building sa Malasag Elementary School. Dako ang pagpasalamat sa Department of Education Division of Cagayan de Oro kang Mayor Rolando Clarix uya sa dugang 2-story 4-classroom building nga tukuron sa Malasag Elementary School sa Barangay Kugman ning syudad. Matod sa Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gaso, wala gyud kalimti ni Mayor Clarix uya ang kaugmaon sa mga kabataan ug sa dako nining gugma ug pagtagad sa edukasyon. Kinihumana gipanguluhan mismo ni Mayor Clarix ang groundbreaking ceremony sa dugang 2-story 4-classroom building kanito nakalabayng adlawng Martes, Pebrero 13 nga gisaksihan sa mga kabataan, mga magtutudlo, girikanan o man kadagkuan sa City Hall o man Department of Education. Sa mensahe sa mayor, iyang gipasabot nga ang kapobrehon dili babag nga makakuha og kurso
o makalampos tungod kay gilantaw man kanunay sa iyang administrasyon ang edukasyon. Among classroom ang tukuron ang nagkantidad kini og 28,638,970 nga ginama sa steel beams. Kini maong ikaunom nga classroom buildings nga tukuron og gitukod ni Mayor Clarix sa iyang unang termino ug lauman nga mudaghan pa kini sa umaabot nga mga bulan. Nasayran nga pinasahi ang tukuron nga bag-ong classrooms. Sanglit aduna kini built-in multimedia package nga naglangkob sa smart TV, aduna usay projector, sound system ug man desktop computer. Tumong ni Mayor Clarix nga matagan og kahamugaway ang mga estudyante, lakip mga magtutudlo gisiguro gayud niini nga aduna kini functional nga fire alarm system sa panahon nga adunay panghitabo. Dugang sa mayor, lakip sa iyang classroom projects ang paghatag og mga lingkuranan sa mga estudyante, teachers table, ngun man aduna usay grill sa mga bintana o comfort rooms. Cagayan de Oro gipasidunggan sa Nutrition Honor Awards. Dakong garbo sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix human gipasidunggan ang City Nutrition Committee sa Nutrition Honor Award, ang pinakataas nga pasidungog sa nutrisyon atol sa 2023 National Nutrition Awarding Ceremony nga gipahigayon kaniadtong nakalabayng adlawng Lunes sa Pebrero 12 sa May Manila Hotel. Nasayran nga nag-inusarang syudad sa Cagayan de Oro nga nakabot sa mong award karong tuiga. Og tungod niini nakadawat ang dakbayan og cash nga balor 1 ka milyon ka pesos. Kini man usab nga napasidunggan ang syudad sa sunod-sunod nga consistent regional outstanding winner in nutrition kon Crown Award sulod sa 3 ka tuig. Ang syudad gila usab sa pagpalambo sa nutritional status sa mga kabataan human nga miibos ang kaso sa stunting, underweight o malnourished uban sa pagpangapod-apod sa mga breast feeding kits ngadto sa mga nagpasuso nga mga inahan o yun man infant and young adult feeding, counseling cards sa mga peer counselors o ingon man ang urban container household gardening. Mismo si Committee on Health Chairperson City Councilor Dr. Malo Gaani kinsa may representar ni Mayor Clarix isip chairperson sa City Nutrition Committee uban ni City Health Officer Dr. Rachel Dilia o City Nutrition Action Officer ni Nita Rabe ang midawat sa nasangpit nga pasidungog atol sa National Awarding Ceremony. Gawa sa syudad, gipasidunggan usab sa individual awards sila si Nutrition Program Coordinator Cheryl Faith Espinilla, isip National Outstanding City Nutrition Program Coordinator o ingon man Barangay Nutrition Scholar Yuldisa Vizcaino sa Barangay Balulang isip contender sa National Outstanding BNS. May numduman nga mipailalom ang dakbayan na pinagi sa City Nutrition Committee sa usa ka validation na gihimo sa National Nutrition Evaluation Team alang sa Nutrition Honor Awards kaniadtong Mayo 3 ngadto na 5 sa nakalabay nga tuig. Ang National Nutrition Awarding Ceremony usa ka tinuig nga kalihukan nga gipanguluhan sa National Nutrition Council uban sa tinguha nga marekognisar ang mga outstanding local government units o local nutrition focal points nga dunay epektibong nutrition programs alang sa mga kabataan. Diwa sa volunteerismo, mas gipakusgan sa mga focal person sa buhatan sa City Hall. Malampusong gipahigayon niadtong Pebrero 8 ning tuig ang labing unang LGU CDO Volunteerism Focal Persons Conference nga gisalmutan sa mga representante sa nagkadaiyang mga buhatan sa City Hall aron hisgutan ang pagsukip sa mga kalihukan nga magpabuhi sa diwa sa volunteerismo. Ang nasangpit nga panagtapok gipasigdahan sa City Community Affairs Department nga nagdala sa tema nga Empowering Communities through Active Citizenship. Gihingusga ni Mr. Oliver Hipto, ang Department Manager sa SICAD, ang kamahinungdanon sa panaghiusa og kolektibong aksyon alang sa resilient and empowered nga komunidad. Atol sa programa, mihatag usab sa iyang suporta si City Councilor Ian Mark Nakaya, kinsa author sab sa giduso nga City Volunteerism Ordinance. Mapasalamaton usaba si City Volunteerism and Active Citizenship Focal Person Elaine Roy Romero sa presensya sa matag buhatan o pagtubaga sa panginhanglanon nga magtuboy o permanent volunteerism focal person matag opisina aron masiguro ang kalihukan sa volunteerismo. Umao kadto ato ang City Hall News Updates. Kininlam si George Bacos. Dagang salamat.